बंधु मैंने आजिर यही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर यही भिडियोटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर यही भिडियो रे आमे माने जानिबा नवा वर्षर प्रथम मास अर्थात जनवरी 2025 आपण मानक पई किपरि रहिबो। एही जनवरी मासरे आपणक जीवन रे केउ सब नूतन परिवर्तन हेबो। आजिर एही भिडियो रे आमे माने कर्कट राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे से विषय विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगकु बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर कर्कट राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। तेबे बंधु मैंने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटे राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि एवं जनवरी मास आरंभ रे आपनक प्रथम भावरे विराजमान अछंती मंगल, तृतीय भावरे विराजमान अछंती केतु, पंचम भावरे विराजमान अछंती बुध, षष्ठ भावरे विराजमान अछंती सूर्य, अष्टम भावरे विराजमान अछंती शनि एवं शुक्र, नवम स्थान रे विराजमान अछंती राहु एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। तो सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ते चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछन्ते मंगल, आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछन्ते बृहस्पति एवं सूर्य आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ते। तो बंधु माने ग्रह मानकर गोचर अनुसार सेमिति किछि आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही। तेबे जेहेतु वर्तमान आपणकर शनि अढेई चलीछि, तो जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनि खराब स्थिति रे थांती तेबे आपणकर जॉइंट पेन भली समस्या देखा देई पारे। पादरे आपण थकापड़ अनुभव करि पारंती एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होई पारे। जदि शनिकर स्थिति आपणकर कुंडली रे खराब थाए तो आपनको ए सब समस्या देखिबा को मिलिबो, नचेत आपणकर एही मासरे कोनोसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही। तेबे बंधु माने 14 जनवरी पर्यंत जेहेतु सूर्य आपणकर षष्ठ भावरे अछंती, तो 14 जनवरी मध्यरे आपणकर किछि दांतरे किंबा आखिरे आपण ज्वलन अनुभव करि पारंती। दांत जनित किछि समस्या आपणकर देखा देई पारे किंबा गळा संबंधित किछि समस्या आपणको ध्यान रखिबार अछि। मात्र यह केवल 14 जनवरी पर्यंत आपणको ध्यान रखिबार अछि। 14 जनवरी परे आपणकर स्वास्थ्य संपूर्ण भावरे भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही जनवरी मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइते शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ती मंगल, जे कि आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछन्ती एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछन्ती बुध। तो बंधु माने 21 जनवरी पर्यंत आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिछि। 21 तारीख परे केउठारे ना केउठारे आपणकर माइंड डाइवर्ट हेबो, आपण अन्य मनस्क हेबे, कारण आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल आपणकर द्वादश भावको चलन करिवे 21 तारीख रे एवं वक्री हेबे। सेतिबाई सेतबेले आपणकर माइंड डाइवर्ट हेबो, पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागिबो नाही, आपण टिके मुडी स्वभाव रे रहिबे। तो बंधु माने जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि किंबा पाठ पढ़ा को नै आपण कोनोसी बड़ डिसिजन नेबा पई चाहुछंती किंबा आपण एडमिशन नेबा पई चाहुछंती, तो 21 जनवरी पूर्वरो आपण ए सब करिदेबा उचित, कारण 21 जनवरी परे समय आपणक पई भल रहु नाही, अर्थात आपणकर पाठ पढ़ा पई समय भल रहु नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो
ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025 ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ ରହିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵର ଗ୍ରହ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଜଳ ତତ୍ଵ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିନା କାରଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ବିନା କିଛି କଥାରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡିବ। ତ ଏସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଆଡୁ ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ ଠାକ ରହିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରେସନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ 21 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡା ଦେଖାଦେବ, କାରଣ 21 ଜାନୁଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ଶନି ଏଠାରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜର ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ନିଜର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଷ୍ଟବର୍ନନେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଜୋର ରଖିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ 70ରୁ 80% ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 18 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବେ ବି ତରବରିଆ ଭାବରେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ବିରାଜମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ ଡିସିସନ ନେବା ଉଚିତ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ ଡିସିସନ ଏବେ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଛୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର କୌଣସି ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବଡ ଡିସିସନରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଚାକିରିର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିଚାଲିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କମ୍ପ୍ଲେନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡ ହୋଇକି ରିଲାକ୍ସ ହୋଇକି କାମ କରିବେ ଏବଂ ଶନି ଯେହେତୁ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
तेबे जेहेतु वर्तमान आपणकर शनि अढ़ई चली तो बेले बेले आपणक मध्यरे ओभर थिंकिंग देखा दे पारे। बिना किछि कथार आपणक मध्यरे शंका देखा दे पारे। तो मार्च 2025 पर्यंत आपणकर एई भली स्थिति रहिबो, कारण मार्च 2025 रे आपणकर शनि अढ़ई संपूर्ण रूप से समाप्त हो जिवो। तेबे बंधु माने आपण प्राइवेट जॉब करूथांतु किंबा गवर्नमेंट जॉब करूथांतु, जेहेतु मंगल आपणकर प्रथम भाव में अछंती तो एही समय आपण प्रत्येक कार्य को निज हिसाब रे करबा पई पसंद करिवे। आपनको केही ऑर्डर देउ ताहा आपण पसंद करिवे नाही, मात्र आपण निज हिसाब रे काम कले मध्य सेही काम गुडिक बहुत भल भाव में होई जिवो। तो क्यारियर दृष्टि एही मासटी आपणक पई बहुत भल रहुची एवं जे मानक निकट रे कोनोसी चाकरी नाही एवं से माने चाकरीर अनुसंधान रे अछंती 14 जनवरी परे आपणक पई समय भल रहुची। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। तो बंधु माने एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति भल रहिबो, विशेष करी 24 जनवरी पूर्वरु आपणकर बिजनेस बहुत भल रहिबो, कारण बुध षष्ठ भावको चलन कले आपणकर खर्च रे वृद्धि आसीबो। सेतिपई 24 जनवरी पूर्वरु आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति बहुत भल रहिबो। तेबे बंधु माने एहा थिला जनवरी 2025 टी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा किछि विशेष प्रतिकार विषय रे, जे प्रतिकार गुडिक करिबा द्वारा एही मासरे आसुथिबा समस्त समस्या गुडिक दूर होई परिबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तेबे प्रत्येक दिन आपण मंगलंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन पक्षी मानक किछि खाइबाको एवं पीबाको दियंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य मध्य अर्पण करंतु। आपणक पई एहा अधिक मंगलदायक रहिबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकट रे मोर प्रार्थना।